안녕하세요. Саламатсыздарбы? 또 함께 성경을 배우는 시간입니다. Биргеликте ыйык жазуу үйрөнө турган убакыт. 오늘은 33과 나사로를 살리신 예수님에 대한 내용이죠. Бүгүн болсо 33-чү сабак Лазарды тирилткен Ыйса жөнүндө үйрөнөбүз. 이 말씀을 통해서 우리 선생님들 또 상담인들 교훈을 받는 시간이 되면 좋겠습니다. Ушул сөз аркылуу биздин мугалимдер жана кеңешчилерибиз сабак алышын каалайм. 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리를 구원하셔서 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Бизди куткарып, Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 또 저희들에게 교사라는 또 귀한 직분을 맡겨 주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле бизге мугалимдик баалуу кызматты тапшырып бергендигиң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 저희들에게 하나님의 말씀을 전하는 너무나 귀한 직분을 맡겨 주셨습니다. Кудайым, сен бизге сенин сөзүңдү жеткизе ала турган ушундай баалуу кызмат тапшыргансың. 저희들 그 일을 잘 감당할 수 있도록 주님께서 지혜와 능력을 더입혀 주시옵소서. Теңирим, биз ушул ишти жакшы аткара алышыбыз үчүн акылмандуулук жана күч бере көр. 먼저 우리에게 말씀을 풍성하게 주시기를 부탁을 드립니다. Биринчиден, сөзүңдү бизге мол беришиңди суранабыз. 말씀을 잘 알아들을 수 있는 지혜로운 귀를 주시기를 부탁을 드립니다. Сенин сөзүңдү туура түшүнө ала турган акылман кулак беришиңди суранабыз. 또 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있도록 우리의 입술을 주님께서 지켜주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүңдү жакшы жеткизиш үчүн биздин оздорубузду өзүң сактай көр. 그래서 우리에게 나오는 학생들 또 사람들에게 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Ушундайча бизге келип аткан окуучуларга жана адамдарга Кудайым, сенин сөзүңдү жакшы жеткизүүгө жардам бере көр. 오늘 말씀을 배우는 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн сөз үйрөнө турган баардык убак саатты тегирим сенин колуңа тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Аминь. 자, 오늘 배울 요한복음 11장은 성경에서 굉장히 중요한 장이라고 말할 수 있습니다. Бүгүн сиздер менен жакын жазган жакшы кабардын 11 бөлүмүн үйрөнөбүз. Бул бөлүмдү ыйык жазууда абдан маанилүү бөлүмдөрдүн бири десек болот. 바로 죽은 지 4일 된 나사로를 살리신 사건이 기록이 되어 있잖아요. Анткени бул бөлүмдө өлгөнүнө 4 күн өткөн Лазардын тирилиши жөнүндө жазылып турат. 그리고 그 일을 통해서 우리에게 굉장히 중요한 교훈을 주십니다. Жана бул иш аркылуу бизге абдан маанилүү сабак берген болчу. 몇 가지를 함께 또 배우는 시간을 가지면 좋겠습니다. Ошолордун ичинен бир нечесин биргеликте үйрөнөлү. 이 나사로를 살리신 사건은 요한복음에만 기록이 되어 있죠. Лазардын тирилиши жөнүндө жакын жазган жакшы кабарда гана жазылган. 요한복음에는 7가지의 기적들이 기록이 되어 있습니다. Жакын жазган жакшы кабарда 7 керемет жөнүндө жазылат. 그 중에 가장 큰 기적이 바로 죽은 지 나흘 된 나사로를 살리신 기적입니다. Ыйса көрсөткөн 7 кереметтин ичинен эң маанилүүсү негизгиси болуп Лазарды тирилтиш болуп эсептелинет. 요한복음 2장에는 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드신 기적이 기록이 되어 있죠. Жакан 2 бөлүмдө Канадагы үйлөнүү тоюнда сууну шарапка айландыргандыгы жөнүндө жазылат. 또 4장에는 왕을 모시는 신하의 아들을 하나님의 말씀으로 고치신 기적이 기록이 되어 있습니다. Ал эми 4 бөлүмдө болсо сарай кызматчысынын уулун бир сөзү менен айыктыргандыгы жөнүндө жазылып турат. 또 5장에서는 베데스다 연못에서 38년 된 병자를 고치신 사건이 기록이 되어 있죠. 5 бөлүмдө болсо Бетезда деген көлмөсүн жээгинде жаткан 38 жылдан бери ооруп келген оорун айыктыргандыгы жөнүндө жазылат. 그리고 6장에는 오병이어의 기적과 갈릴리 호수 위를 걸어서 제자들에게 나아가신 사건이 기록이 되어 있습니다. 6 бөлүмдө болсо 5 нан 2 балык менен 5000 кишини тойгузгандыгы жөнүндө жана суунун үстүндө базгандыгы жөнүндө ушундайча шакирттерине суунун үстүнө басып келгендиги жөнүндө жазылат. 그리고 9장에는 날 때부터 소경된 사람의 눈을 뜨게 만들어 주셨지 않습니까? 9 бөлүмдө болсо тубаса сокур болуп төрөлгөн адамдын көзүн ачкан болчу. 그리고 11장에는 죽은 지 나흘 된
나사로를 살리신 기적이 기록이 되어 있습니다. Ал эми 11-чи бөлүмдө болсо өлгөнүнө 4 күн өткөн Лазарды тирилткендиги жөнүндө жазылып турат. 이런 기적을 보이신 이유가 어디에 있을까요? Мындай кереметтерди көрсөткөн себеби эмнеде? 우리 성경 찾아보시겠습니다. Ыйык жазууну карай турган болсок, 이 요한복음 11장은 계속 찾아볼 거니까요. жакан жазган жакшы кабардан көп аяттарды ачып карайбыз. 요한복음 11장 Жакан 11-чи бөлүм 45절입니다. 45-чи аят. 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйлу. Мариямга келген жүүттөрдүн көпчүлүгү Ыйсанын кылган ишин көрүшкөндө ага ишенип калышты. 자, 바로 이러한 기적을 보이신 것은 예수님이 하나님의 아들이시라는 것을 보여주신 겁니다. Мындай ишти көрсөткөн себеби Кудай өзүнүн Кудайдын уулу экендигин билдириш үчүн болгон. 그러니까 사람들로 하여금 믿게 하시기 위해서 이런 기적을 보여주신 거죠. Адамдарды өзүнө ишендириш үчүн ушундай керемет көрсөткөн. 그리고 나사로를 살리신 기적 때문에 사실 많은 사람들이 예수님을 믿게 됐습니다. Чындыгында Лазарды тирилткендиги үчүн көптөгөн адамдар Ыйсага ишенип калышкан. 그러나 그 뒤에 보면 대제사장들은 다른 생각을 가지고 있었죠. Бирок андан кийинки аяттарды карасак, башка ыйык кызмат кылуучулар башкача ойдо болчу. 이 놀라운 기적을 통해서 이스라엘 사람들이 예수님을 믿게 된다면 로마가 쳐들어와서 자기의 나라와 땅을 빼앗을 것이라고 잘못 생각을 한 겁니다. Эгерде ушундай укмуштуудай керемет аркылуу көп адамдар Ыйсага ишенип калышса, анда Рим империясы бизге кирип келет да, биз кыйроого учурайбыз деп туура эмес ойлонушкан. 예수님의 놀라운 기적을 보였으면 보고 믿어야 되잖아요. Эгерде Ыйса ушундай укмуштуудай кереметти көрсөткөн болсо, анда ага ишениш керек эле да. 정말 예수님이 하나님의 아들이 맞구나라고 믿어야 됩니다. Ыйса чындап эле Кудайдын уулу турбайбы деп ишениш керек эле. 하나님이 보내신 자가 맞구나라고 믿어야 되잖아요. Чындап Кудайдан келген турбайбы деп ишениш керек эле. 그러나 그 당시 제사장들과 바리새인들 그렇게 생각하지 않았습니다. Бирок ошол убакыттагы фарисейлер, ыйык кызмат кылуучулар андайча ойлонушкан жок. 도리어 죽이려고 했죠. Тескерисинче өлтүрөлүк дешти. 그 이유가 성경에 기록이 되어 있습니다. Анын себеби да ыйык жазууда жазылган. 이 기적 때문에 이스라엘 사람들이 예수님을 믿게 된다면 자기의 큰 화가 닥칠 거라고 생각을 했잖아요. Эгерде ушул керемет аркылуу адамдар Ыйсага ишенип калышса, анда биз чоң кыйынчылыкка учурайбыз деп ойлошкон. 그래서 예수 한 사람을 죽여서 우리 민족이 멸망하는 일을 방지하자라고 생각을 한 겁니다. Ошол себептен бир эле Ыйсаны өлтүрүп, биз өз элибизди сактап калдык деп айтышат. 그래서 53절 한번 볼까요? 53-чү аятты карасак, 11장 53절입니다. 11-чи бөлүм 53-чү аят. 같이 읽어 Чогуу 보시겠습니다. окуйлу. Ошол күнү алар Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. 그러니까 이 날부터 Ошол 나사로를 күнү, 살리신 날부터 ошол күнү бул Лазарды тирилткен күнү. 예수를 죽이려고 모의하니라. Алар Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты дейт. 물론 그들의 마음속에는 진리를 찾는 마음이 없었습니다. Албетте алардын жүрөгүндө чындыкты издеген жүрөк жок болгон. 예수님을 알아보지 못했잖아요. Алар Ыйсаны таанышкан жок. 그리고 사실 이 나사로를 살리신 것은 예수님이 부활하실 것을 모형으로 보여주신 겁니다. Негизи Лазарды тирилткендиги өзү кайра тирилерин дагы үлгү катары көрсөткөн болчу. 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 것을 통해서 자신이 부활이요 생명이심을 모든 사람에게 선포하신 거죠. Ыйса өлүп калган Лазарды тирилтүүсү аркылуу өзүнүн тирилүү экендигин жана өмүр экендигин баардык адамдардын алдында жарыя кылды. 예수님에게는 부활의 능력이 있고 믿는 자에게 영원한 생명을 주실 수 있는 분이라는 것을 믿게 하기 위해서입니다. Ыйса болсо тирилтүүгө күчү бар экендигин жана ага ишенген адамга түбөлүк өмүр берила тургандыгы жөнүндө билдирген болчу. 그리고 예수님이 죽은 나사로를 살리신 것처럼 예수님이 십자가에서 죽으신 후에 다시 살아나실 것을 보여주신 것이죠. Ошондой эле Ыйса өлгөн Лазарды тирилткен сыяктуудай эле Ыйса айкаш чыгашта өлгөндөн кийин кайра тирилерин көрсөткөн. 이 내용을 통해서 성경을 자세히 배우는 시간을 가지고자 합니다. Эми ушул мазмун аркылуу ыйык жазуундагы тереңирээк изилдеп үйрөнөлү.
먼저 11장 1절에서 3절까지 말씀입니다. Birinchi 11 bölüm 1 ayattan 3 ayatga çeyin açsak. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Çoğu okuylu. Эжесиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты. Ыйсанын жыпар жыттуу май менен майлаган, анын бутун чачы менен арчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле. Теңир жакшы көргөн адамың ооруп жатат деп эжесиңди Ыйсага айтырып жиберишти. 예수님께서 요단강 근처에 있을 때 마리아와 마르다가 예수님에게 사람을 보냈잖아요. Ыйса болсо Иордан дарыясы жакта жүргөндө Марта менен Мариям болсо Ыйсага киши жиберишет. 우리의 오빠가 병들어 죽어가고 있습니다. Биздин байкебиз ооруп өлүм алдында турат 이런 소식을 보냈어요. деп ушундай кабарды жеткизишет. 근데 예수님은 놀라지 않으셨죠? Бирок Ыйса бул жерде таң калган жок. 그리고 4절에 보시면 Анан 4 аятты карасак, 이렇게 ал 말씀하셨어요. мындай деп айтат. 같이 읽어보실까요? Чоң окуп көрөлү. Ыйса муну укканда, ал бул оорудан өлбөйт. Бул Кудайдын даңталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай улуу даңталат деди. 이 병은 하나님이 계획하신 것이다라는 말씀이잖아요. Бул ооруп калгандыгы Кудайдын планы деген маанидеги сөз болуп жатпайбы? 하나님의 영광을 위함이요. Кудайдын даңталышы үчүн дейт. 또 하나님의 아들로 이를 인하여 영광을 얻게 하려 함이라. Бул аркылуу Кудай улуу даңталат дейт. 그러니까 나사로가 병이 든 것은 하나님의 놀라운 계획이 있으신 겁니다. Лазардын ооруп калганында Кудайдын улуу планы болгон. 우리 그 계획을 알아봐야 되겠죠. Кандай план экенин биз билип көрүшүбүз керекпи? 그리고 9장에도 그런 내용이 나와 있잖아요. 9-бөлүмдө дагы ушул сыяктуу эле мазмун жазылган. 날 때부터 소경으로 태어난 사람이 있습니다. Тубаса сокур болгон адам бар. 제자들이 질문했잖아요. Ошондо шакирттери Ыйсага суроо беришет. 예수님, 이 사람이 소경된 것이 자기 부모님 죄 때문입니까? 자기 죄 때문입니까? Ыйса бул адамдын сокур болуп калгандыгы өзүнүн күнөөсү үчүнбү же ата энесиникинби дейт. 예수 뭐라 말씀하셨죠? Ошондо Ыйса эмне деп жооп берди эле? 부모의 죄도 아니고 자신의 죄도 아니다. Буга сокур болуп калганына себеп бул ата энесинин күнөөсү үчүн да эмес, өзүнүн күнөөсү үчүн да эмес. 오직 하나님의 영광을 드러내기 위해서 이 사람이 소경이 되었다. Кудайдын даңкы чыгыш үчүн бул адам сокур болгон дейт. 이렇게 말씀하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан болчу. 예수님의 소경의 눈을 뜨게 만들어 주셨고 Анда ошол Ыйса ошол сокурдун көзүн ачып берет. 그 일을 통해서 예수님이 누군지를 알려 주셨고 Ошол иш аркылуу Ыйса өзүнүн ким экендигин билдирген. 그 모든 일은 하나님이 하신 일이라는 걸 보여 주신 거잖아요. Ошол болгон иштин баары Кудайдын иши экендигин көрсөткөн. 누가 소경의 눈을 뜨게 할 수 있습니까? Сокурдун көзүн ким ача алат? 누가 죽은 사람을 살릴 수 있어요? Өлгөн адамды ким тирилте алат? 오직 하나님이잖아요. Тек гана Кудай. 그래서 하나님께 영광을 돌리게 하기 위해서 이런 일들을 계획을 하신 겁니다. Кудай даңталыш үчүн ушундай иштерди жүргүзгөн. 오직 하나님만이 진짜 신이라는 사실을 우리에게 보여주시는 거죠. Тек гана Кудай теңир чыныгы Кудай экендиги жөнүндө чындыкты бизге көрсөтүп берип атат. 그래서 이게 이제 6절에 보시면요. Бул жакта 6-аятты карасак, 그곳이 이틀을 더 유하셨습니다. ал жерде дагы 2 күн болду дейт. 예수님은 마리아, 마르다, 나사로 너무너무 사랑하셨잖아요. Ыйса болсо Мариям, Марта, Лазарды абдан сүйгөн да. 그리고 나사로가 아프다는 소식을 들었습니다. Анан Лазар ооруп жаткандыгы жөнүндө кабарды укту. 또 죽어가고 있다는 소식을 들었어요. Өлүм алдында турат деген кабарды укту. 그럼 즉시 그곳에 가보셔야 되지 않습니까? Ошондо угаар замат ал жерге барыш керек эле да. 가서 나사로 병을 낫게 만들어 주셔야죠. Тезирээк барып Лазарды оорудан аяктырыш керек эле да. 근데 예수님은 일부러 가지 않으시고 이틀 그곳에 더 유하신 거예요. Бирок Ыйса атайын барган жок да, тескерисинче дагы болгон жеринде 2 күн жүрдү. 언제까지 계셨죠? Кайсы убакытка чейин жүрдү ал жерде? 나사로가 죽을 때까지. Лазар өлгөнгө чейин. 그러니까 하나님이 역사하실 때까지 기다리신 거예요. Кудай иштегенге чейин күттү. 이틀을 더 계셨죠? 2 күн дагы ал жерде болду. 그리고 이제 함께 가자라고 말씀을 하시죠. Ошондон кийин анан жүргүлө деп айтат. 자, 7절, 8절은 같이 읽어보시겠습니다. 7-8 аяттарды чогуу окусак, андан кийин шакирттерине мындай деди: "Жүргүлө, жүйүт аймагына кайра баралы.
Шакирттер ага: "Устат, жүйүттөр жакында эле сени ташбаранга алып өлтүргөнү жатышпады беле? Анан кайра ошол жака барганы жатасыңбы?" дешти. 제자들이 오해한 부분이 있죠. Шакирттери туура эмес түшүнгөн нерсе болуп атат бул жерде. 예수님이 왜 나사로에 가지 않았을까? Эмне үчүн Ыйса Лазарга барган жок? 혹시 가면 돌에 맞아 죽을까 봐서 예수님이 안 가신 것은 아닐까? Ташбаранга алып өлүп каламы деп барбай жатабы? 이런 생각도 가지고 있었던 것 같아요. деп ойлонушканда окшойт. 예수님이 가자고 하시니까 Ошол себептен Ыйса жүрүгүлө деп айткандыктан 아이고 얼마 전에 돌로 쳐 죽이려고 했는데 ал жерде сени ташбаранга алып өлтүргөнү жатышпады беле? 죽으려고 가시려고 하십니까? өлүш үчүн барган жатасызбы? 이렇게 말을 한다니까요. деп ушундай сөздөрдү айтып жатышпайбы? 네, 제자들이 잘 모르고 있었죠. Шакирттери бул жакта билишкен эмес. 이틀을 더 유하신 것은 Ал 2 күн дагы ал жерде жүргөндүгү 죽을까 봐 두려워해서 주저하신 것이 아니고 өлүп каламбы деп корккондуктан ал жерде жүрүп алган жок. 나사로가 죽을 때까지. Лазар өлгөнгө чейин. 그래서 하나님의 영광을 드러내실 시간까지 기다리신 거예요. Кудайдын даңкы чыга турган убакыт болгонго чейин күттү. 그리고 이렇게 말씀하셨죠. Анан кийин мындай сөздөрдү айтат. 자, 9절과 10절을 같이 읽어보시겠습니다. 9-10 аяттар чогуу койлуу. Ыйса аларга: "Бир күндө 12 саат жарык болот эмеспи? Күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат. Ал эми түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт, анткени анын ичинде жарык жок" деп жооп берди. 그래서 아주 중요한 말씀을 하세요. Бул жерде абдан маанилүү сөздү айткан болчу. 자, 낮이 12시가 아니냐. күндүздүш 12 саат бар эмеспи дейт. 이 말은 낮이 12시간 동안이 낮이 아니냐 그런 말이에요. Бир күндө 12 саат жарык болот эмеспи деп атат. 해가 떠 있다는 거죠. күн чыгып турган убакыт, 사람이 낮에 다니면 넘어지지 않잖아요. эгерде адамдар күндүз жүрсө, алар мүдүрүлбөйт да. 하지만 깜깜한 밤에 다니면 사람이 넘어질 수도 있습니다. бирок караңгы түн ичинде жүрсө, адамдар мүдүрүлүп кулап кетиши мүмкүн. 왜 갑자기 이 말씀을 하실까요? Эмне үчүн күтүүчү жерден ушул сөздөрдү айтып кетти? 이게 중요한 의미가 있는 겁니다. Бул сөздөрдүн да абдан чоң мааниси бар. 낮이 12시가 아니냐. Азыр саат бир күндө 12 саат жарык болот дейт. 사람이 낮에 다니면 빛이 빛을 봄으로 실족하지 아니한다. күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат дейт. 예수님이 세상에 빛으로 오셨지 않습니까? Ыйса бул дүйнөгө жарык катары келди. 그렇죠. туурабы? 그래서 낮은 예수님이 탄생하실 때부터 십자가에 죽으실 때까지를 말씀하시는 거예요. күндүз деп ал Ыйса төрөлгөндөн баштап айкаш жыгачка өлгөнгө чейинки убактысын айтып жатат. 딱 주님이 십자가에 죽으시자마자 온 세상이 깜깜한 흑암으로 바뀌었잖아요. анткени Ыйса айкаш жыгачта өлөөр менен бүт дүйнөнү караңгылык каптап калбады беле? 온 땅에 어둠이 임했습니다. бүт жер караңгылык каптап калган. 누가복음 23장 44절에 기록이 되어 있죠. ал жөнүндө Лука жазган жакшы кабарда жазылып турат. 그리고 그때부터 예수님이 오실 때까지 다시 오실 때까지 어둠은 계속되고 있는 ал эми 거예요. ошондон баштап Ыйса кайра келгенге чейин караңгылык болот. 세상은 어둠이라는 거죠. дүйнө бул караңгылык. 근데 구원받은 사람들은요. бирок куткарылган 자, адамдар 보십시오. 해가 지면 무엇이 뜨죠? эгерде күн батса эмне чыгат? 예, 달이 뜹니다. анда ай чыгат. 그리스도인은 예수님이 처음 오실 때부터 재림하실 때까지의 달의 역할을 하는 거예요. 예수님이 오셔서 십자가 죽으시고 부활하셨죠? Ыйса болсо айкаш жыгачта өлүп, 3 күндөн кийин кайра тирилди. 하늘로 Анан 올라가셨습니다. асманга көтөрүлүп кетти. 그 다시 오실 때까지 Анан ал кайра келгенге чейин 이 어두운 세상을 비추는 빛이 돼야 되는 거예요. анан бул караңгы дүйнөнү жарыклаа турган жарык болуш керек. 너희는 세상의 빛이라고 분명히 말씀하셨지 Силер 않습니까? дүйнөнүн жарыгысыңар деп айтылбады беле? 근데 이 빛은 햇빛이 아니고 달빛인 거죠. бирок ал күндүн жарыгы эмес, айдын жарыгы жөнүндө айтылат. 달은 해의 빛을 반사하잖아요. ай деген болсо күндүн жарыгын өзүнө алып ошону чагылдырат да. 스스로 빛을 내는 것이 아닙니다. жарыкты ал өзү чыгарбайт. 햇빛을 받아서 빛을 달은 반사하는 거예요. күндүн жарыгын алып, ай ошол жарыкты чагылдырат. 그렇지만 그리스도인은 이 어두운 세상에서 예수님의 빛을 반사하는 역할을 해 나가야 됩니다. ошол сыяктуу эле машаякчылар машаяктын жарыгын алып, бул дүйнөгө ошол жарыкты чагылдырган ролду аткарыш керек. 에베소서 5장 8절에 보시면
8절에 이렇게 기록이 되어 있죠. Эфестиктерге 5-бөлүм 8-аятта мындай деп жазылган. 너희는 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. Силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. 이 세상은 어둠에 임하게 되었지만 Бул дүйнөгө караңгылык капталды. 이 우리는 어둠을 비추는 빛이 돼야 되는 거예요. Биз ошол караңгылыкты жарык кылган жарык болушубуз керек. 그런 의미를 가지고 있고 Ушундай маани бар. 또 사람들은요. Анан адамдар 죽기 전까지 빛 대신 예수님을 마음에 받아들여야 됩니다. өлгөнгө чейин жарык болгон Исаны жүрөгү менен кабыл алыш керек. 그렇지 않으면 영원히 실족하게 되는 거예요. Болбосо ал түбөлүккө жанынан ажырайт. 빛이 없으면 실족하는 것처럼 Эгерде ошо жарык жок болсо, ошо караңгылык болгондой, 빛 대신 예수님을 받아들이지 않으면 영원한 실족을 하게 되는 거예요. эгерде жарык болгон Исаны кабыл албасаң да түбөлүккө жанынан ажырайт. 이 세상은 빛과 어둠이 있고 Бул дүйнөдө жарык жана караңгылык бар. 그리고 하나님의 나라와 사단의 나라가 있잖아요. Кудайдын падышачылыгы жана шайтандын падышачылыгы деп айтышат. 그리고 구원을 받는 좁은 문이 있고 멸망을 당하는 넓은 문이 있습니다. Жана куткарыла турган тар жол жана куткарылбаган кыйроого алып баруучу кең жол бар. 하나님의 백성과 마귀의 백성이 있잖아요. Кудайдын эли жана шайтандын эли бар. 이처럼 모든 사람은 이 두 길 가운데 한 길을 선택해서 가야 되는 겁니다. Адамдар дайыма ушул эки жолдун бирөөсүн тандап, ошол бирөөсүндө басыш керек. 그래서 영원한 천국과 영원한 지옥으로 딱 갈라지는 것이죠. Ушундайча түбөлүктүү бейиш жана түбөлүктүү тозок деп экиге бөлүнөт, түбөлүккө. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Ошол себептен Иса дагы мындай сөздөрдү айткан. 자, 요한복음 12장을 보겠습니다. Жаккан 12-бөлүмдү ачсак, 12장 36절 Жаккан 12-бөлүм 36-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу коебуз. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар. Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин ал жерден кетип, элдин көзүнөн далда болду. 너에게 아직 빛이 있을 때 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라 말씀하셨잖아요. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар дейт. 이와 같이 이 말씀대로 빛을 얻은 자는 빛의 자녀가 되지만 그렇지 못한 사람은 어둠의 자녀로 계속 남아게 된다는 것을 말씀하신 거예요. Ушул сөз аркылуу болсо, ким жарыкты кабыл алса, ал жарыктын баласы болорун, а ким кабыл албаса, ал караңгылыктын баласы болорун биле алабыз. 그래서 다시 요한복음 11장 9절에 보시면 Айна Жаккан 11-бөлүм 9-аятты карасак, 아직 나시지 않느냐. ошо 9-аятта эмне 아직 내가 жазылат? 세상에 있지 않느냐. Мен азыр бул дүйнөдөмүн дейт. 사람이 나를 믿으면 빛을 봄으로 실족하지 않겠지만 Ошо ким мага ишенсе, ал жарыкты кабыл алат. 나를 믿지 않는다면 А ким мага ишенбесе, 빛이 없으므로 어두운 가운데서 영원히 실족하게 된다. жарык жок болгондуктан түбөлүктүү караңгылыктын ичинде кыйрайт дейт. 그 중요한 말씀을 우리에게 하시는 거예요. Ушундай маанилүү сөздү бизге жеткизген болчу. 10절의 말씀처럼 10-аятта айтылгандай, 밤에 다니면 ким түн ичинде жүрсө, 빛이 그 사람 안에 없으므로 실족한다. адам мүдүрүлөт дейт. Түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт. 이제 어두운 가운데 살아간다면 Ким караңгылыктын ичинде жашай берсе, 빛을 받아들이지 않는다면 жарыкты кабыл албаса, 어둠 속에 살아가다가 영원한 멸망에 들어가는 거예요. караңгылыктын ичинде жашап жатып түбөлүктүү кыйроого учурайт. 그 중요한 말씀을 잠깐 이 가운데서 또 말씀을 하신 겁니다. Ушундай маанилүү сөздү бизге орто жагында кыскача айтып кетти. 다시 이제 11절에서 24절까지 말씀입니다. 11-аяттан 14-аятка чейин карасак, 나사로에 대한 예수님의 말씀이 기록이 되어 있는데요. Исанын Лазар жөнүндө айткан сөздөрү жазылат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин аларга: "Досубуз Лазар уктап калды, бирок мен барып аны ойготом" деди. Шакирттер ага: "Теңир уктап жатса анда айыгат" дешти. Ыйса Лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле. Шакирттери болсо аны жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту. Ошондо Ыйса ачык эле мындай деди: "Лазар өлүп калды." 그러니까 예수님이 제자들에게 자신이 누구신지를 또 분명히 말씀을 해주시고 Ыйса шакирттерине өзүнүн ким экендигин так айтып берип атат. 그리고 이제 나사로에게 가자라고 말씀을 하셨잖아요. Жана Лазарга жүргүлө деп айтты. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. деп айтып жатат. "Досубуз Лазар уктап калды" дейт. 내가 깨우러 가노라. Мен аны ойготкону барам. 그 제자는 또 오해를 했죠. Бул жерде шакирттер да туура эмес түшүнүп калышты. 예수님 잠들었으면 이제
몸이 회복되겠죠. Иса эгерде азыр уктап жаткан болсо анда ал калыбына келет да. 원래 아픈 사람은 밤에 잠을 못 자요. Негизи ооруган адамдар түнчүнү жакшы уктай алышпайт. 아무리 피곤해도 잠을 잘 수가 없습니다. Канчалык катуу чарчашса дагы уктай алышпайт. 너무 고통스럽기 때문이죠. Анткени аябай кыйналгандыктан. 근데 이제 아픈 사람이 잠을 푹 잔다고 하는 것은 이제 나을 징조라는 거죠. Бирок адам ооруп жаткан адам эгер жакшы уктап баштаса, анда айыгарынын белгиси болуп 제자들도 эсептелет. 그렇게 생각한 겁니다. Шакирттери дагы ушундайча ойлонгон болчу. 아이고 이제 잠들었으면 이제 병이 낫겠네요. Эгер уктап жатса анда айыгат деп 잘못 이해하고 있었죠? сөздү туура эмес түшүнүп атышат. 예수님이 분명히 말씀해 주십니다. Анда ошондо Иса ачык эле айтат, 나사로가 죽었느니라. Лазар өлүп калды деп. 이렇게 말씀을 하셨죠. ушундай айткан болчу. 자, 예수님은 한 사람을 놓고 잠들었다라고 하시고 또 죽었다고 말씀을 하셨죠. Бул жерде Иса бир эле адам жөнүндө уктап жатат жана өлүп калды деп айтты. 이 나사로가 잠들었느니라라고 말씀을 하신 것은 Лазар уктап жатат деп айткандыгы 예수님이 하나님 편에서 말씀을 하신 거예요. бул сөздү Иса Кудай тараптан айткан болуп атат. 이 하나님이 보실 때는 구원받은 사람은 죽은 사람이 없죠. Анткени Кудай караганда куткарылган адамдардын арасында өлгөн адам жок. 죽은 영혼이 살아났잖아요. Анткени өлгөн жана тирилген болуп атпайбы? 영원한 생명을 얻어버렸습니다. Түбөлүк өмүргө ээ болгон болуп жатат. 육신이 죽는다고 해도 죽은 것이 아니죠. Бул денеси өлсө деле ал чында өлгөн болуп эсептелинбейт. 하나님 보실 때 잠깐 자고 있는 거죠. Кудай караганда ал бир аз убакыт уктап жаткан болуп эсептелинет. 하지만 영혼이 구원받지 못한 사람은요. Бирок кимдин жаны куткарылбаган болсо, 살아있는 사람이든 죽어 있는 사람이든 다 죽은 자라고 성경은 분명히 말씀하시죠. тирүү жүргөн адам болобу же өлгөн адам болобу баары бирдей өлүк адамдар деп ыйык жазууда айтылат. 산자는 흔들어 깨우면 일어나지만요. Эгерде тирүү адамды ойготсоң ал ойгонуп ордунан турат. 죽은 자는 아무리 흔들어도 일어나지 않잖아요. Ал эми өлүп калган адамды канчалык ойготкон аракет кылба, ал турбайт. 그래서 하나님이 구원받은 사람을 보실 때 산자로 보시는 거죠. Кудай болсо куткарылган адамдарды караганда тирүү адамдар катары карайт. 육신이 죽었어도 산자로 보는 거예요. Денеси өлүп калса дагы тирүү адам катары 우리는 карайт. 그것을 분명히 알 수 있습니다. Биз ушул нерсени так биле алабыз. 성경 그런 게 많이 기록이 되어 있죠. ыйык жазуунун көп жеринде ушундай нерселер жазылган. 고린도전서 11장 30절에 보면 Биринчи Корундуктарга 11-бөлүм 30-аятты 그러니까 карасак, 징계에 대한 말씀을 하시면서 бул жерде жаза жөнүндө айтылат. 이 고린도 교회가 신앙이 어렸잖아요. Корун жыйынында болсо ишенимдер аябай жаш баланыкындай болгон. 많은 죄를 짓고 살았습니다. Көп күнөө кетирип жашашчу. 그래서 많은 징계를 받았잖아요. Ошол себептен көп жазаланышчу. 그래서 바울이 이렇게 말하죠. Ошондуктан элчи Паул мындай сөздөрдү айткан. 너희 중에 약한 자와 그리고 병든 자가 많고 잠자던 자도 적지 아니하니. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорулуусуңар, араңарда уктабагандар да аз эмес дейт. 징계를 받아서 생활에 큰 어려움을 겪는 경우도 있고 Жазалангандыктан жашоосунда чоң кыйынчылыкка дуушар болгондор бар. 또 징계를 받아서 병든 사람도 있죠. Жазалангандыктан катуу ооруп калгандар бар. 또 잠자던 자도 적지 아니하니. жана уктап жаткандар да аз эмес дейт. 징계받아 죽은 사람을 말하는 Бул 거예요. жазаланып өлгөндөр жөнүндө айтылып атат. 죽었지만 잠자던 자라고 말씀하시죠. өлгөнү менен уктап жаткан адам деп айтылат. 그러나 누가복음 9장 60절에 보면요. Бирок Лука 9-бөлүм 60-аятты карасак, 어떤 사람이 주님을 따르면서 주여 내 아버지를 장사한 후에 주님을 따르게 하십시오라고 말을 했죠. бир адам Теңирдин артынан ээрчимдеп, бирок атамды көргө коюп келейин дейт. 예수님 뭐라 말씀하셨습니까? Ошондо Исага эмне деп айтты эле? 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고는 나를 쫓으라고 말씀하셨습니다. өлгөн адамдарын көмүүнү өлүктөрдүн өзүнө кой, сен болсо барып менин артыман ээрчи дейт. 언뜻 생각하면요. Эгер мындай ойлонсок, 어떻게 죽은 사람이 죽은 사람을 장사할 수가 있습니까? өлүк адамдар өлүктөрдү кантип көмө алат? 이제 그런 말씀이 아니죠. Бул андай мандай сөз эмес да. 영혼이 죽어 있는 사람. Жаны өлүк адамдар. 하나님 보실 때 살아있지만 영혼이 죽어 있는 사람. Кудай караганда тири жүрсө дагы жаны өлүк адамдар. 그건 죽은 사람이에요. Ал өлүк адам болуп 그래서 эсептелинет. 죽은 자들로 죽은 자들을 장사하게 하라. Ошол себептен деп айтып жатат, өлгөн адамдарын көмүүнү өлүктөрдүн өзүнө кой дейт. 이런 말씀을 통해서 산자와 죽은 자를 분명히 구분해 주셨습니다. Ушундай сөз аркылуу тирүү адам менен өлүк адамдарды так эле бөлүп көрсөтүп атат. 그래서 구원받은 사람은 영생을 얻었고
куткарылган адамдар түбөлүк өмүргө ээ болгон болуп 그리고 атат. 죽음을 건너가서도 영원한 생명이 이어지지 않습니까? өлгөндөн кийин да ушул түбөлүк өмүр уланат. 하지만 구원받지 못한 사람은 Ал эми куткарылбаган адамдар 이 땅에서도 하나님 보실 때 죽은 자로 살다가 бул дүйнөдө дагы Кудай караганда өлүк адам катары жашап, 그리고 죽음 이후에 ал эми өлгөндөн кийин 영원한 불못에 들어가는 거예요. түбөлүктүү отко түшүшөт. 얼마나 끔찍한 не용입니까? Канчалык коркунучтуу нерсе. 그 예수님께서 이제 나사로에서 두 가지로 말씀하셨잖아요. Ошол себептен Лазар бул жакта Иса Лазар жөнүндө эки нерсени айтып атат. 나사로가 잠들었도다. Лазар уктап жатат деп. 하나님이 보실 때 나사로의 모습이고 Бул Кудай караганда, Кудай тараптан караганда Лазар ошондой көрүнөт. 나사로가 죽었느니라라고 말씀하신 것은 Ал эми Лазар өлүп калды деп айтканы 그러니까 사람들이 볼 때의 기준을 말씀하신 거예요. адамдар караганда ошо кандай көрүнөт ошону айтып атат. 이해되시죠? Түшүнүктүү болду. 자, 15절을 보시겠습니다. 11-бөлүм 15 аятты карасак. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду. Жүргүлө ага баралы. 여기도 이상한 말씀을 하시죠. Бул жакта да кызыктай сөздөрдү айтып атат. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노라. Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду дейт. 내가 나사로가 아플 때 가서 나사로를 살려준 것을 말씀하신 것이 아니고 Лазар ооруп жатканда барып айыктыргандыгы жөнүндө айтып аткан жок. 만일 예수님이 나사로 아플 때 나사로를 살려주셨습니다. Эгерде Иса Лазар ооруп жатканда барып Лазарды оорусун айыктырса, 그럼 많은 사람이 기뻐했겠죠. анда көп адамдар кубанмак. 아, 나사로가 죽을 병에서 나음을 입었네. Лазар ушундай өлүмгө чалдыктыруучу, алып келүүчү оорудан айыкты деп. 예수님이 살려주셨네. Иса аны аман алып калды деп. 나사로도 너무너무 기뻐했을 것이고 Лазар да аябай кубанмак. 그리고 가족들이 있잖아요. Анын үй бүлөсү дагы 마르다와 마리아. Марта менен Мариям. 이 부모님 없이 삼남매만 살았잖아요. ата энеси жок, ошол үч бир тууган чогуу жашачу. 그들도 너무 기뻐했을 거예요. Алар дагы абдан кубанышмак. 예수님이 우리를 사랑하셔서 우리 오빠를 살려주셨다. Иса бизди сүйгөнүктөн биздин байкебизди аяктырды деп. 자, 그런데요. Бирок 언젠가 또 죽잖아요. ал баары кайсыл бир күн өлөт да. 그냥 잠시의 기쁨이 될지 모르겠지만 Ал аяктырганы бир аз убакытка кубаныч тартуулайт. 진짜 기쁨을 줄 수 있는 거 진짜 기쁨은 아니에요. Бирок чыныгы кубаныч эмес. 예수님 말씀하셨죠? Иса сөзүндө айтат. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니. Силер үчүн кубанып жатам. Сиздердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду дейт. 이는 너희로 믿게 하려 함이라. Силердин ишенип калышыңар үчүн. 무엇을 믿게 하죠? Эмнеге ишенип калыш үчүн? 예수님이 누구신지, Исанын ким экендигине, 무슨 일을 하시는지, кандай иш аткараарына, 그리고 사람에게 진짜 부활이 있다는 것을 확실하게 믿게 해주시는 жана 거예요. адамдарга чыныгы тирилүү бар экендигин так ишендириш үчүн. 그래서 기뻐하신다고 말씀하신 거예요. Ошол себептен кубанып жатам дейт. 그리고 25절에서 이런 말씀을 하시죠. Анан 25 аятта мындай сөздөрдү айтат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Иса ага мындай деди: Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. 25절도 읽었어. 26절. 26 аяттагы мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби? 이 중요한 진리를 그들에게 믿게 해주시는 거예요. Аларга ушул маанилүү чындыкка ишендириш үчүн болду. 이게 너무 중요한 진리죠. Бул абдан маанилүү чындык. 나는 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн дейт. 부활은 죽은 사람을 살리는 것이 부활이고 Тирилүү деген болсо бул өлгөн адамдын тирилүүсү. 또 나는 생명이다 그랬잖아요. жана өмүрмүн деп атат. 사람에게 영원한 생명을 줄 수 있으신 분. Адамдарга түбөлүк өмүр бере алуучу. 그분은 예수님이잖아요. Ал Исада. 요한복음 10장 28절에 보면 Жакан жазган жакшы кабарда 이미 앞에 말씀을 하셨어요. буга чейин айтылып кеткен болчу. 내가 제게 영생을 주노니 Мен аларга түбөлүк өмүр берем. 영원히 멸망치 아니할 터이요. Алар эч качан өлүшпөйт деп. 이렇게 말씀을 하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан болчу. 내가 곧 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн deyт. 이걸 분명히 보여주시길 원하시는 겁니다. Ошол нерселерди так көргөзгүсү келген болчу. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Ошол себептен мага ишенип жашаган адам өлбөйт. 육신의 부활을 말씀하고 계신 거예요. Дененин кайра тирилүүсү жөнүндө да айтып атат.
나사로를 살리시지 않습니까? Лазарды анан тирилтет эмеспи? 나사로가 죽은 지 나흘 된 사람을 나사로를 살리신 거예요. Лазар өлгөнү 4 күн өткөн адамды тирилткен болуп атат. 사람 어떻게 생각할까요? Ошондо адамдар эмне деп ойлойт? 금방 죽은 사람을 살리는 것은 혹 있을 수 있어요. Эгерде эмне жаңы эле көз жумган адамды тирилтсем да болот да. 금방 죽었으니까. жаңы эле көз жумган болсо. 사람도 그렇게 할 수 있습니다. Да адамдар да мындай кыла алат. 병원에 실려가면요. Мисалы үчүн ооруканага алып барганда 금방 심장이 멎었지만 жаңы эле жүрөгү токтоп калган. 우리 죽었다고 Анан 생각하잖아요. биз аны өлүп калды деп ойлойбуз да. 이렇게 인공호흡을 해서 Бирок мындай жүрөгүнө массаж жасап, 살릴 수도 있잖아요. ошондо аны тирүү алып калса болот. 자, 그런데 Бирок 죽은 지 4일이 지났어요. өлгөнү 4 күн өткөн болсо, 막 썩어서 냄새가 납니다. чирип жыттанып баштаган болсо, 그런 사람을 살린다고요? ушундай адамды тирилте алабы? 이 땅에 어떤 사람도 그렇게 할 수 Бул 없죠. дүндө мындай адам жок. 그는 하나님만이 하실 수 있는 Бул 일이잖아요. иш Кудайдын гана колунан келе турган иш. 그걸 우리에게 보여주시는 거예요. Ушул нерсени бизге көрсөтүп берген. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Ошол себептен мага ишенген адам өлсө да тирилет дейт. 나사로를 살려주셨고 Лазерди тирилтти. 예수님도 죽은 지 3일 만에 부활하셨고 Иса дагы өлгөндөн кийин 3 күн өткөндөн кийин 그리고 кайра тирилди. 구원받은 우리 모든 사람들도요. Жана куткарылган баардык биз дагы. 주님이 다시 오시는 그날 Теңир кайра келген күнү 우리의 몸도 부활시키지 않습니까? биздин денебизди кайра тирилтет да. 우리 죽는 순간 영혼은 천국에 갑니다. Биз өлөрү менен жаныбыз бейишке кетет. 사실 몸은 아직 땅에 있잖아요. Бирок денебиз али бул жерде турат. 아직 몸은 부활되지 않습니다. Дене кайра тириле элек. 몸이 언제 부활되죠? Дене качан кайра тирилет? 주님이 다시 오시는 그날. Теңир кайра келген күнү 죽은 몸이 다 살아나지 않습니까? өлгөн дене тирилет. 그 부활을 말씀하시는 Ушул 거예요. тирилүү жөнүндө айтып атат. 바로 생명의 부활이죠. 영원한 생명의 Түбөлүк 부활이라고. өмүргө тирилүү. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Ким мага ишенген болсо ал өлсө да тирилет дейт. 그리고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. Жана ким мага ишенип жүргөн болсо ал өлбөйт дейт. 이게 또 무슨 말이에요? Бул кандай маанидеги сөз? 우리는 지금 살아서 구원받았습니다. Биз силер менен азыр тирүү жүрөбүз. Ушу тирүү жүргөн кезибизде куткарылдык. 우리 몸이 영원히 죽지 않는다. 그런 말씀이 아니잖아요. Бул биздин бул денебиз түбөлүк өлбөйт деген маанидеги сөз эмес да. 앞에 말씀을 생각해 봐야 돼요. Жаңы эле айтылып кеткен сөздөрдү эстешибиз 바로 керек. 영원한 생명을 얻었다고 말씀을 하시죠. Түбөлүк өмүргө ээ болдуңар дейт. 예수님을 믿는 사람은 Ыйсага ишенген адам, 구원받은 사람은 куткарылган адам 죽어도 살겠고 өлсө дагы кайра тирилет. 영원히 죽지 않는 겁니다. түбөлүккө өлбөйт. 그 귀한 진리를 제자들에게 심어주길 원하시는 거예요. Ушул баалуу чындыкты шакирттерине билдиргиси келген. 그래서 죽은 지 나흘 된 나사로를 살려주시는 거예요. Ошол себептен өлгөнү 4 күн өткөн Лазарды тирилткен. 누가 그런 일을 할 수 있습니까? Мындай ишти ким кыла алат? 오직 하나님밖에 없죠. Кудайдан башка эч ким жок. 그걸 우리에게 분명히 보여주시는 Ушул 겁니다. нерсени бизге так көрсөтүп берди. 그리고 또 여기 17절에 Анан 보시면요. 17-чи аятты карасак, 여기도 같이 한번 읽어보시고 17절에서 20절까지 말씀입니다. 17-чи аяттан 20-чи аятка чейин чогуу окуйбуз. 같이 읽어보시죠. Ыйса келгенде Лазырдын көргө коюлганына 4 күн болгонун укту. Бетания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен 15 стадий болгондуктан көптөгөн жүүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле. Марта Ыйсанын келе жатканын укканда алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды. 예수님이 그곳에 가셨을 때는 이미 죽은 지 무덤에 들어간 지 4일이 지났어요. Ыйса ал жерге барганда Лазардын көргө коюлганына 4 күн болгонун укту. 이스라엘 사람들은 사람이 죽으면 바로 그날 장례를 치릅니다. ысрайылдыктар адам өлгөн болсо аны ошол күнү көргө коюшат. 그러니까 땅을 파서 이제 묻는 것이 아니고요. Алар жерди казып жерге койбойт. 물론 그런 경우도 있을지 모르겠지만 ушундай жерге койгон учурлар деле болсо керек. 대부분의 사람들은 이 굴을 파서 그 굴을 무덤으로 사용을 해요. Бирок көп учурда үңкүр казып, ошол үңкүрдү мүрзө катары колдонушат. 그러니까 그 굴 속에 누가 있을까요? Анда ошол үңкүрдүн ичинде кимдер бар? 할아버지의 할아버지, чоң атасынын атасы, 또 할아버지의 아버지, ошол чоң аталары, 할아버지, чоң ата, 아버지 анын атасы. 이렇게 다 그 무덤 속에 들어가 있는 거예요. ушулун баары ошол бир мүрзөгө коюлат. 그 자식이 죽으면 바로 그 무덤에 딱 넣어버려요. эгер ошо баласы өлсө да баарын ошол бир мүрзөгө коет. 돌로 문을 딱 닫아버리죠. анан ал мүрзөнүн эшигин таш менен жаап коюшат. 그리고 보통 이스라엘 사람들은 7일 동안
애도의 시간을 갖습니다. Анан көбүнчө ысрайылдыктар 7 күн ушундай кайгырган убакыт өткөзүшөт. 그날 7일 동안 가족과 친척이 다 그 집을 찾아가죠. Ошол 7 күн бою туугандары, тааныштары ошол 7 күн бою алардын үйүнө 그래서 келишет. 가족들을 위로해 주는 시간을 가집니다. Ушундайча келип, анын үй бүлөсүнө көңүл айтышат. 예수님이 가셨을 시간은 이제 4일째 되는 날이었잖아요. Ыйса качан барды эле? 4 күн өткөндөн кийин барган. 그래서 19절에 보면 Ошол себептен 19-аятты карасак, 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라빌로 위문하러 왔더니 көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле дейт. 이 집에 많은 사람이 와 있었던 것 같아요. Анын үйүндө көптөө адамдар болгон болсо керек. 그러니까 마르다는 예수님이 오신다는 소식을 들었죠. Ошол себептен Марта Ыйсанын келе жаткандыгын укканда 그러니까 예수님을 영접하러 나갔고 алдынан тосуп чыгат. 동생 마리아는요. Сиңдиси Мариям болсо 또 집에 있는 거죠. ал үйдө калат. 손님들 집에 많이 계시기 때문입니다. Анткени үйдө коноктор да көп болсо керек да. 그리고 이제 21절에 보면 Анан 21-аятты карасак, 마르다가 이런 말을 하죠. Марта мындай деп айтат. 한번 읽어보실래요? Марта Ыйсага: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес." 22절도 22-аят: "Бирок мен азыр да билем, сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет" деди. 마르다가 어떻게 말했습니까? Марта бул жерде эмне деп айтып жатат? 예수님 조금 빨리 오시지 왜 이제 오셨습니까? Ыйса: "Кичине эртерээк келсеңиз болмок, эмне үчүн эми келдиңиз? 빨리 오셨더라면 우리 오빠가 안 죽었을 텐데요. Эртерээк келсеңиз байкебиз бир тууганыбыз өлбөйт эле." 이렇게 좀 원망의 말을 하잖아요. Ушундайча мындай наразычылык сөздөрүн айтып атат. 그럴 만도 하죠. Ошондой болот да. 예수님은 많은 병자를 다 고치셨는데 Анткени Ыйса көптөгөн оорулууларды айыктырган. 또 금방 죽은 사람도 살리셨는데 Жана жаңы эле өлгөн адамдарды да тирилткен. 좀 빨리 오셨더라면 Эгерде эртерээк келсе, 우리 오빠가 안 죽었을 텐데요. байкем өлбөй калмак деп. 이렇게 원망의 말을 하면서 Ушундайча наразычылык менен айтып, 또 그렇지만 22절에 보면 бирок 22-аятта 이제라도 бирок азыр да билем дейт. 주님께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 얻을 줄 내가 압니다. Сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет деди. 무엇인가도 기대를 하고 있죠. Дагы бир нерсе болот деп үмүттөнүү менен да айтып атат. 예수님은 한 번도 우리를 실망한 적이 없기 때문입니다. Ыйса бизди бирде жолу көңүлүбүздү калтырган эмес. 왜 지금 오셨을까? Бирок эмне үчүн азыр келди болду экен? 무슨 이유가 있지 않을까? себеби болсо керек да. 이런 생각도 가지고 있었던 것 같아요. Ушундайча да ойлонгон окшойт. 한편에 마음에 좀 원망하는 마음도 있었지만 жүрөгүндө бир тараптан кичине наразычылык да болуп атса, 또 한쪽으로는요. бирок дагы бир тараптан 뭔가 하나님의 계획이 있지 않을까? Кудайдын планы болсо керек да. 이런 생각을 가지고 예수님께 나아갔던 겁니다. Ушундай жүрөк менен Ыйсага барган болуп атат. 예수님이 23절에서 말씀하시죠. Ошондо Ыйса 23-аятта айтат: 네 오라비가 다시 살리라. "Бир тууганың тирилет" деп. 24절에 마르다가 뭐라 말합니까? 24-аятта Марта эмне деп айтат? 마지막 날 부활에 난 살 줄을 내가 믿습니다. Акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем дейт. 자, 이게 무슨 말입니까? Бул кандай маанидеги сөз? 예수님은 네 오라비가 살 것이다 라고 말씀을 하시니까 Ыйса болсо сенин бир тууганың тирилет дегенде, 마지막 부활 때는 살 줄을 내가 믿습니다. акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем дейт. 이 유대인들은 성경을 믿잖아요. 구약 성경을 믿죠. Жүйүттөр болсо ыйык жазууга эски келишимге ишенишет да. 구약 성경 여러 곳에 마지막 때 죽은 자를 살리신다는 말씀이 여러 군데 기록이 되어 있어요. Эски келишимде бир нече жерде акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күн болор жөнүндө жазылган. 그러니까 죽은 자의 부활에 대해서 말씀하고 있거든요. өлгөндөрдүн кайра тирилесү жөнүндө жазылган. 성경 찾지는 않겠습니다. ыйык жазууну ачып көрсөтпөй эле коеюн. 여러분에 나와 있어요. көп жерде жазылган. 한번 찾아볼까요? 이사야 본문을 좀 접어 놓으시고요. Бул жака 11-бөлүмгө закладка калтырып коюңуздар. 이사야 26장입니다. Ышая 63-бөлүмдү ачып карасак, 26장 19절. Ышая 26-бөлүм 19-аят. 19절 같이 읽어보시겠습니다. 19-аятты чогуу окуйбуз. Сенин өлгөндөрүң тирилишет, өлүү денелер кайра турушат. Топуракта жаткандар ойгоңула да кубангыла. Анткени сенин шүдүрүмүң, өсүмдүк шүдүрүмү, жер өлгөндөрдү бүркөт.
여기도 죽은 자의 부활에 대한 말씀이 기록이 되어 있죠. Бул аятдагы өлгөндөрдүн тирилиши жөнүндө жазылып атат. 또 다니엘서 12장도 보겠습니다. Даниил 12-чи бөлүмдү ачып карасак. 다니엘서 12장 Даниил 12-чи бөлүм 2절입니다. 2-чи аят. Топуракта уктап жаткандардын көбү ойгонот. Бири түбөлүк жашаш үчүн, бири уятка калып, түбөлүк кордолуш үчүн ойгонот. 이미 구약 성경에도 죽은 자의 부활과 영생에 대한 말씀이 기록이 되어 있잖아요. Эски келишимде дагы өлгөндөрдүн тирилүүсү, түбөлүк өмүр жөнүндө жазылып атат. 그래서 유대인들은 어떤 죽은 자의 집에 조문을 갈 때 항상 이런 말씀을 한다고 그래요. Ошол себептен ысрайылдыктарда бирөө көз жумган болсо, анын туугандарына көңүл айтыш үчүн барганда мындай сөздөрдү көп колдонуп айтышат да. 하나님이 우리의 죽은 자를 살려 주실 것입니다. Кудай өлгөндөрдү тирилтет, 부활의 소망이 있고 кайра тирилүү болот, 영원한 생명이 있습니다. түбөлүк өмүр бар. 그러니까 너무 슬퍼하지 마세요. Ошол себептен катуу кайгырбаңыз деп. 이렇게 서로를 위로했다고 합니다. Ушундайча бири-бирин сооротушкан. 물론 마르다도 이 말을 많이 들었겠죠. Албетте Марта деле ушул сөздөрдү көп эле уккан да. 뭐 조문 온 사람들이 무슨 말을 했겠습니까? Анткени ошол күнү ага көңүл айткан келгендер кандай сөздөрдү айтышат? 계속 이런 말을 통해서 마리아와 마르다를 위로해 주었을 거예요. Ушул сөздөр менен Марта менен Мариямды сооротушкан да. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. Ошондо Иса айтат, 네 오라비가 살 것이다라고 말씀을 하시니까 бир тууганың тирилет деп айтканда, 예, 마지막 날에 다시 살 줄을 내가 믿습니다. ооба акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем дейт. 당장 살린다고 생각을 못한 거죠. Азыр тирилерине ал ойлонбой жатат. 예수님 뭐라 말씀하십니까? Бирок Иса эмне деп айтты? 다시 우리 본문을 다시 보겠습니다. Негизги бөлүмгө кайра кайтып барсак, 다시 11장 25절에서 27절까지도 같이 읽어보시겠습니다. 11 бөлүм 25 аяттан 27 аятка чейин чогуу окуйбуз. Ыйса ага мындай деди: Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби? Марта ага: Ооба, Теңир, дүйнөгө келе турган Кудай уулу Машаяк сен экендигиңе ишенем деди. 이렇게 중요한 말씀을 하시는 거예요. Бул жерде абдан маанилүү сөздөрдү айтат. 그러니까 마르다가 고백을 하죠. Ошондо Марта айтат эмеспи? 주여 그러하이다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. Ооба, Теңир, дүйнөгө келе турган Кудай уулу Машаяк сен экендигиңе ишенем дейт. 그러니까 지금도 마르다는 마지막 날에 살리실 것을 믿고 있잖아요. Бул учурда дагы акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерине ойлонуп атат. 그걸 확실하게 믿습니다. Ошого так ишенем деп атат. 그리고 이제 33절 한번 볼까요? Анан 33 аятты карасак, 33절에서 35절까지. 33 аяттан 35 аятка чейин. Мариямдын жана аны менен келген жүйүттөрдүн ыйлаганын көргөн Ыйсанын каңырыгы түтөп жүрөгү сыздады. Аны кайсы жерге койдуңар деп сурады Ыйса. Теңир келип өзүң көр деп жооп беришти алар. Ыйса көзүнө жаш алды. 자, 예수님 오셨다는 소식을 또 마리아도 들었을 것 아닙니까? Ыйсанын келгендиги жөнүндө Мариям да укту да. 예수님에게 달려왔죠. Ошондо Ыйсага чуркап келет. 가면서 펑펑 울면서 말하잖아요. Чуркап келип быйлап айтып атат. 왜 이제야 오십니까? Эмне үчүн эми келдиңиз? 왜 진작 안 오시고 이제야 오십니까? Эртерээк келбейт белеңиз деп. 이렇게 막 마리아가 울고 있잖아요. Мариям дагы ыйлап атат. 그리고 온 유대인들이 함께 울고 있는 거예요. Бардык жүйүттөр дагы чогуу ыйлап атышат. 아이고, 좀 빨리 오시지 왜 이제 오셨을까 우리 예수님이. Эртерээк келбейт беле, эмне үчүн Ыйса эми келди деп. 다 슬피는 모습을 예수님이 보셨습니다. Баары кайгырып Ыйсаны карап турушту. 예수님이 눈물을 흘리셨죠. Ана ошол жерде Ыйса көз жаш алат. 35절에 나와 있죠. 35 аятта жазылып турат. 예수께서 눈물을 흘리시더라. Ыйса көзүнөн жаш алды дейт. 왜 눈물을 흘렸을까요? Эмне үчүн көзүнөн жаш алды? 그 이어지는 구절에 기록이 되어 있죠. Андан кийинки аяттарда жазылып турат. 사람들은 이렇게 생각한 겁니다. Адамдар мындай деп ойлошту да. 예수님도 정말 나사로를 사랑하셨구나. Ыйса Лазарды аябай сүйгөн турбайбы? 그래서 눈물을 흘리시는구나. Ошол себептен көзүнөн жаш алды деп. 좀 진작 오시지 왜 이제 오셨을까? Эртерээк келсе болмок экен, эмнеге азыр келди экен? 이렇게 생각을 하고 울잖아요. деп ойлоп ыйлап атышат. 예수님이 뭐 나사로 죽음 때문에 오신 것이 아니죠. Ыйса бул жерде Лазардын өлүп калгандыгы үчүн ыйлаган жок да.
뭐 마리아가 슬피 우니까 같이 울어주신 것이 же 아닙니다. Мария аябай кайгырып ыйлап аткандыктан чогуу ыйлаган жок. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 잠시 후에 나사로 살릴 거잖아요. Анткени бир аз убакыттан кийин Лазарды тирилтет да. 뭐 살려주실 건데 죽은 나사로 때문에 우실 일이 없죠. Бир аз убакыттан кийин тирилте турган болсо өлүп калган Лазар үчүн ыйламак беле. 왜 오셨습니까? Эмне үчүн ыйлады? 그 불쌍한 사람들을 보고 우신 거예요. Ошол жерде турган аянычтуу адамдарды көрүп ыйлады. 아직도 저들이 나를 누군지 모르고 있구나. Бул адамдар алигиче мен ким экенимди билишпейт турбайбы? 아직도 모르고 있고 Алигиче билишпейт экен. 저 죽음 때문에 슬퍼하고 있구나. Анан ушул өлүм үчүн кайгырып атышат. 나는 부활이요 생명인데 Мен тирилүү жана өмүрмүн да. 하나님이 내가 이곳에 있는데 Мен Кудай болгон мен бул жерде турсам, 왜 죽은 사람을 놓고 저렇게 슬피 울고 있을까? өлгөн адам үчүн ушунчалык кайгырып атышат деп. 그들의 모습을 보시고 우신 거예요. Анан ошол турган адамдарды көрүп ыйлаган. 그곳에 구원받지 못한 사람도 많이 있었을 겁니다. Анткени ал жерде куткарылбаган адамдар да көп болсо керек да. 그들을 쳐다보고 있으면 Ошолорду караганда 얼마나 마음이 슬플까요? жүрөгү канчалык кайгырат. 아휴, 저렇게 슬퍼하다가 죽어서 지옥 갈 건데 Анан ушинтип кайгырып турушат, бирок алар өлгөндөн кийин тозокко түшөт. 얼마나 불쌍합니까? Канчалык аянычтуу. 우리는 그런 사람들을 위해서 울어야 돼요. Биз дагы ошондой адамдар үчүн ыйлашыбыз керек. 구원받고 죽은 사람을 위해서 우는 것이 아니고 Куткарылып анан өлгөн адам үчүн эмес, 구원받지 못한 사람들을 위해서 куткарылбаган адамдар үчүн. 우리 정말 예수님처럼 울어야 되는 Биз 겁니다. Ыйса сыяктуудай ыйлашыбыз керек. 그리고 38절에 보시면 Анан кийин 38-аятты карасак, 38절 39절입니다. 38-39 аяттар. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Ыйса ичинен кайгырып, мүрзөгө басып келди. Ал оозу таш менен жабылган мүрзөлүк үңкүр эле. Ташты алып салгыла деди Ыйса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Мартага: "Теңир жыттанып кетти го, коюлгана 4 күн болуп калбадыбы?" деди. 예수님께서 이제 무덤으로 가셨죠. Ыйса ошондо мүрзөгө барат. 무덤을 딱 돌로 막아놨거든요. Анын оозу таш менен жабылган болчу. 돌을 옮겨 놓으라. Ошондо ташты алып салгыла дейт. 여기 옆에 있는 마르다가 뭐라 말합니까? Жанында турган Марта эмне деп айтат? 예수님 벌써 죽은 지 4일이 지났습니다. Ыйса өлгөнүнө коюлганына 4 күн болуп калбадыбы? 벌써 냄새가 납니다. Жыттанып кетти го деп. 아직도 마르다가 모르고 있죠. Бул жерде дагы Марта азыр түшүнбөй атат. 예수님이 이제 죽은 나사로 얼굴을 보려고 돌문을 옮기라고 생각한 거예요. Ыйса болсо ошо өлгөн Лазардын жүзүн көрүп калайын дегендиктен ташты жылдырдып атат го деп ойлосо керек. 예, 살았을 때 보지는 못했지만 Анткени тирүү көзүндө көрбөй калды. 죽은 이후에라도 Өлгөндөн кийин болсо дагы 한번 나사로 모습을 보자. Лазарды бир көрөйүн деп. 그래서 돌문을 옮기라고 하신 줄로 생각한 거예요. Ошол себептен ташты алып сала деп айтты деп ойлошту да. 그래서 주님 벌써 냄새가 납니다. Ошондон Теңир жыттанып кетти го 예수님이 마르다에게 뭐라 말씀하십니까? дегенде Ыйса Мартага эмне деп айтат? 40절 40-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Койлуу. Ошондо Ыйса ага: "Мен сага эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем" деди. 내가 말하지 않았느냐? Мен сага айткан жок белем. 나를 믿으면 하나님의 영광을 보리라고 하지 않았느냐? Эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем дейт. 왜 너는 아직도 나를 모르고 있느냐? Сен эмне үчүн алигиче мен жөнүндө билбей жатасың? 이렇게 말씀하시면서요. деп айтып, 돌문을 옮겨라. ташты алып салгыла дейт. 나사로야 나오너라. Анан Лазар чык дейт. 어떻게 됐습니까? Ошондо эмне болот? 예, 죽은 지 나흘 된 나사로가 살아서 나왔잖아. Өлгөндө 4 күн өткөн Лазар тирилип чыгып келди. 사람을 깜짝 놀랐을 Ошондо адамдар аябай таң калса керек да. 이게 무슨 일이야? Бул эмне болуп атат деп. 어떻게 죽은 사람이 살아났지? Кантип өлгөн адам тирилип кетти деп. 깜짝 놀랐을 거야. Аябай таң калышса керек да. 우리 예수님 이름으로 그렇게 하신 것이 아닙니다. Албетте бул жерде Ыйса өзүнүн ысымы менен айткан жок. 하나님께 기도하신 이후에 Кудайга сыйынгандан кийин 또 주변에 있는 사람들로 하여금 예수님과 하나님을 믿게 하시기 위해서 жана тегерегинде турган адамдар Кудайга Ыйсага ишениш үчүн 하나님 저들이 나를 통해서 하나님의 능력을 믿게 해주십시오. Кудай мен аркылуу өзүңдүн күчүңө ишендире көр деп. 이 일을 통해서 나를 믿게 해주십시오. Ушул иш аркылуу мага ишендире көр деп. 내가 누군지를 정확히 알게 해주십시오. Менин ким экенимди так билүүлөрүнө жардам бере көр деп. 그렇게 기도하신 이후에 Ушундайча сыйынгандан кийин 하나님께 기도하신 이후에 나사로야 나오너라. Кудайга сыйынгандан кийин Лазар чык деди. 자, 우리의 삶도 마찬가지입니다. Бул биздин жашообузга да тиешелүү. 기도가 얼마나 중요한지 몰라요. Сыйынуу абдан маанилүү. 우리는 우리를 위해서 일을 하면 안 됩니다. Биз өзүбүз үчүн иштебешибиз керек. 하나님의 영광을 위해서 Кудайдын даңкы үчүн. 내가 이 일을 통해서 하나님께 영광이 될 수 있도록
ушул кылып жаткан ишим Кудайга даңк алып келиши үчүн 저를 도와주십시오. мага жардам бере көр деп, 저와 함께 해주십시오. мени менен чогуу боло көр деп, 이 일을 행하게 도와주십시오. ушул ишти кылганыма жардам бере көр 이렇게 деп 기도해야 될 거예요. ушундайча сыйыныш керек. 그리고 나사로야 나오너라. 나사로가 나왔죠. Анан Лазар чык дегенде Лазар чыгып келди. 그리고 뭐라 말씀하십니까? Анан эмне деп айтты? 풀어놓아 다니게 하라. Чечкиле бассын дейт. 그러니까 얼마 전까지만 해도 죽었던 나사로가요. Жаңы эле өлүп жаткан Лазар 살아나서 막 움직이잖아요. тирилип чыгып келди. 얼마나 놀라운 Бул 모습이었을까. канчалык укмуштуу көрүнүш болгон. 우리는 이 일을 통해서 몇 가지를 간단하게 좀 살펴보고자 Биз 합니다. ушул иш аркылуу бир нече нерсенин үстүнөн ой жүгүртүп кетели. 예수님 어떤 분이시죠? Ыйса ким? 나는 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрүмүн дейт. 물을 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Ким мага ишенсе ал өлсө да тирилет. 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. Жана мага ишенгендер өлбөйт дейт. 바로 주님만이 부활이요 생명이라는 사실을 우리가 배우셔야 됩니다. Тек гана Теңир тирилүү жана өмүр экендигине биз билип үйрөнүшүбүз керек. 우리는 분명한 이런 소망을 가지고 있죠. Бизде ушундай так үмүт барбы? 우리가 이런 소망을 가지고 있다면요. Эгерде бизде ушундай үмүт бар болсо, 어떤 삶을 살아야 될까요? анда кандай жашоо менен жашаш керек? 우리도 주님과 같은 삶을 살아야 되잖아요. Биз дагы Теңирдей жашашыбыз керек да. 우리가 정말 부활과 생명의 분명한 소망을 가지고 있다면 Эгерде бизде тирилүү жана өмүр деген үмүтүбүз болсо, 요한복음 12장을 볼까요? жакан 12-бөлүмдү ачсак, 12장 24절 25절입니다. 12-бөлүм 24-25 аяттар. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу коюңуз. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүн берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. 중요한 진리의 말씀을 하시죠. Бул жерде абдан маанилүү чындык айтылып атат. 실제 역사 가운데 수많은 사람들이 죽음을 두려워하지 않고 복음을 전했습니다. Чындап тарыхта көптөгөн адамдар өлүмдөн коркпостон жакшы кабар таратышкан. 복음을 전하면서 죽음을 두려워한다면요. Эгерде жакшы кабар таратып жатып өлүмдөн корксо, 죽을까 봐서 복음을 안 전한다면 өлүп каламбы деп коркуп жакшы кабар таратпаса, 세상에 구원받을 사람 한 명도 없었을 겁니다. анда бул дүйнөдө куткарылага турган бир да адам болмок эмес. 예수님도 십자가 죽으심으로 우리를 구원하셨고 Ыйса айкаш жашта өлгөндүктөн бизди куткарды. 이 복음을 전한 모든 사람들도 자기 목숨을 걸고 죽음으로써 복음을 전했잖아요. Бул жакшы кабар тараткан көптөгөн адамдар дагы өз жандарын тобокелге салып, өз жанын аябастан жакшы кабар таратышты. 잘 알고 계시죠? Жакшы эле билесиздер да. 우리도 마찬가지입니다. Бул бизге да тиешелүү. 우리가 죽지 않으면 열매를 맺을 수가 없는 거예요. Эгерде биз өлбөсөк, анда түшүм алып келе албайбыз. 이게 여러 가지 의미들이 있잖아요. Бул дагы бир нече мааниси бар. 죽기를 각오하고 복음을 전해야 되고 өлүм жакшы кабар таратканда өлүмгө да даяр болуш 또 керек. 자기를 부인하고 복음을 전해야 됩니다. Өзүбүздөн баш тартып жакшы кабар таратышыбыз керек. 난 이미 죽었어요. Мен өлдүм. 새로운 사람이 됐잖아요. жаңы адам болдум. 더 이상 구원받지 못한 사람처럼 살아가면 안 되는 거예요. Ошол себептен куткарыла албаган адам сыяктуу эле жашай берсек болбойт. 이제 구원받은 사람은 Эми куткарылган адам, 옛 사람은 죽고 새 사람이 됐잖아요. эски адам өлүп жаңы адам болду да. 그런 모습으로 살아야 돼요. Ушундайча жашаш керек. 내가 죽지 않으면 Эгерде мен өлбөсөм, 하늘 그대로 있겠지만 анда будай бир гана дан бойдон тура берем. 죽으면 많은 열매를 맺을 것이다. Бирок өлсөм көп түшүн берем. 그리고 누구든지 세상에 자기 생명을 사랑하면 죽을 것이고 Бул дүйнөдө ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. 죽을까 봐서 두려워하고 가만히 있으면 자기의 죽은 생활이 되는 거예요. Эгерде өлүп каламы деп коркуп эчтеке кылбаса, анда жашоосу өлүк жашоо болот. 하나님은 그런 사람을 사용하지 않습니다. Кудай мындай адамды колдонбойт. 25절에 보면 Бирок 25-аятта карасак, 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат дейт. 생명을 미워한다 말이 무슨 말이죠? өз жанын жек көрсө деген сөздүн мааниси кандай? 생명을 조금 더 귀하게 생각하지 않는다는 말이잖아요. өз жанын эч аябастыгы жөнүндө түшүндүрүп атат. 요한계시록 2장 10절에서 말씀하십니다. Аян 2-бөлүмдө жазылат. 서머나 교회 성도들에게 하신 말씀이 있잖아요. 10-аятта Смирнадагы ыйык туугандарга айтылган сөз бар. 네가 죽도록 충성하라. Өмүрүңдүн акырына чейин ишенимдүү бол дейт. 그리하면 생명의 멜류관을 내게 주리라. Ошондо мен сага өмүр тажасын берем. 죽을 때 죽기 전까지만 충성하라는 말씀이 아니에요. Бул мындай өлгөнгө чейин гана ишенимдүү бол деген сөз эмес. 죽도록
충성하라. өз жаныңды бергичелик ишендүү бол деген сөз. 죽음을 각오하고 복음을 전하란 말씀이죠. Жакшы кабар таратыш үчүн өлүмгө даяр бол деген сөз. 그런 사람에게 생명의 멜로관을 주시는 거예요. Ушундай адамга өмүр таажасы берилет. 사도행전 20장 28절에 보시면 Элчилердин иштери 20-бөлүм 24-аяттарда 사도 바울의 놀라운 고백이 기록이 되어 있지 않습니까? элчи Павлдун сөздөрү жазылган. 내가 이 은혜의 복음을 전하는 일에 Мен бул ырайым жөнүндө жакшы кабар таратышым үчүн 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. өз өмүрүмдү эч аябаймын дейт. 내 생명을 조금도 귀하게 생각하지 않겠다. өз өмүрүмдү эч аябаймын деп атат. 자기 생명을 미워했단 말이잖아요. Бул өз жанын жек көргөндүгү жөнүндө 오직 сөз. 복음을 전하기 위해. Жакшы кабар таратыш үчүн. 그럴 때 놀라운 열매가 맺히는 거예요. Ошондон кереметтүү түшүм алып келет. 우리는 부활이요 생명이신 예수님을 우리 속에 받아들였습니다. Биз болсо тирилүү жана өмүр болгон Исаны биз ичибиз менен кабыл алганбыз. 우리에게 영원한 생명이 주어졌고 Бизге түбөлүк өмүр берилген. 살아도 기쁘지만요. Жашасак да кубанабыз. 죽음은 더 기뻐요. Бирок өлсөк дагы катуураак, кардыгыраак кубанабыз. 그리고 복음을 전하다가 죽는다면 Анан жакшы кабар таратып жатып өлсөк, 가장 큰 영광이 되는 бул 거죠. эң чоң даңк болот. 그렇죠? Туурабы? 그리고 우리는 이런 분명한 소망을 가지고 있다면 Бизде эгерде чындап ушундай так үмүт болсо, 이런 분명한 믿음을 가지고 ушундай 있다면 так ишеним болсо, 우리도 예수님 같은 삶을 살아야 되죠. анда биз дагы Исадай жашашыбыз керек. 한 가지 교훈을 받을 수 있고 ушундай бир сабак алсак 또 한 болот. 가지 교훈은요. Анда кандай сабак? 여기 하나님이 하시는 일과 사람이 하는 일을 또 기록이 되어 있잖아요. Бул жерде Кудайдын иши жана адамдардын иши жөнүндө да жазылып атат. 예수님께서 사람들에게 돌문을 옮기라고 말씀을 하셨습니다. Ыйса адамдарга ташты алып салга деп айткан. 근데 마르다는 돌문을 옮기는 것을 만류했잖아요. Марта болсо ошо аны токтотоюн деди. 아이고 지금 냄새가 나는데요. Азыр жыттанып кетти го. 우리도 그럴 수 있어요. Биз да ошондой болушубуз мүмкүн. 주님 우리에게 돌문을 옮기라고 말씀을 하십니다. Теңир бизге ташты алып салга деп айтып атат. 이 돌문을 옮기는 것은 우리가 해야 될 일이지. 우리가 해야 될 일이에요. Ташты алып салуу иши бул биз кыла турган иш. 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. Бирок биз мындай ойлонушубуз 아유 벌써 мүмкүн. 냄새가 나는데요. Жыттанып кетти го. 예수님 저 사람은 구원받을 수 없는 사람입니다. Мисалы үчүн Иса бул адам барир куткарылбайт. 도저히 말도 안 듣고요. Такыр укпайт сөздү. 복음을 대적하고요. Жакшы кабарга каршы 아유 чыгат. 저 사람은 구원받지 못할 사람인 것 Бул адам 같아요. куткарылбай турган адам 그렇게 말하면 안 된다는 거죠. деп айтпашыбыз керек деген сөз. 마르다는 그렇게 말했잖아요. Марта болсо ошентип айтпадыбы? 아니 돌문 옮기면 안 됩니다. Ташты албай эле койгула. 우리도 잘못하면 그럴 수 있어요. Биз дагы ошондой болуп калышыбыз мүмкүн. 우리가 해야 될 일은 Биз кыла турган иш 예수님 말씀에 순종하는 거예요. Ыйсанын сөзүнө тил алышыбыз керек. 때를 어떤지 못 얻든지 복음을 전하라고 말씀하셨지 Анткени 않습니까? ыңгай келсе да келбесе да жакшы кабар айткыла деп айтпады беле? 누가 구원받을지 아무도 몰라요. Кимдин куткарылып каларын эч ким билбейбиз да. 우리가 세미나를 하지만요. Биз семинар өткөзөбүз. 누가 구원받을지 아무도 모르잖아요. Бирок ким куткарыларын биз билбейбиз да. 사도 바울이 어떤 사람이었습니까? Элчи Павыл кандай адам эле? 복음을 정말 대적했던 Жакшы 사람이었어요. кабарга катуу каршы чыккан адам болгон. 그리고 구원받은 이후에 어떻게 변화가 됐습니까? Бирок куткарылгандан кийин ал кандайча өзгөрдү? 신약 시대 가장 위대한 사도로 쓰임을 받았잖아요. Жаңы келишимде эң мыкты элчи катары колдонулду. 우리 주님 말씀에 순종해야 돼요. Биз да Теңирдин сөзүнө тил алыш керекпиз. 우리가 돌문을 옮기라면 돌문을 옮겨야 됩니다. Бизге ташты алып салга деп аткан болсо ташты алып салышыбыз керек. 복음을 전하라 복음을 전해야 돼요. Жакшы кабар айткыла деп атса айтышыбыз керек. 내 생각을 고집하면 안 됩니다. Өз оюмду бербей тура албашым керек. 그건 우리가 해야 될 일이에요. Бул биз кыла турган иш ушундай. 예수님은 나사로야 나오너라 살리셨잖아요. Лазар чык деп Ыйса тирилтти. 돌문을 옮겨 놔야지 죽은 사람이 주님의 음성을 듣고 살아날 것 아닙니까? Таш алып салынса анан кийин өлгөн адам Теңирдин үнүн угуп анан тирилет да. 사람을 말씀 앞에 데려와야 되잖아요. Адамдарды сөздүн алдына алып келиш керек. 예수님 말씀을 듣게 해야 되잖아요. Ыйсанын сөзүн угузуш керек. 듣게 해야 그 영혼이 살아나죠. Угузсак анан жаны тирилет. 우리 생각으로 Бирок биздин өз оюбуз менен 이미 죽은 지 4일이 지났는데요. ал көргө коюлгандан 4 күн өтүп кетпедиби? 저 사람은 안 될 Бул 것입니다. адам болбойт 이렇게 생각하면 안 되는 деп 거죠. ойлобошубуз керек. 그죠? Туурабы? 우리는 순종하면 되는 거예요. Биз жоңуна тил алышыбыз керек. 주님께서 나사로야 나오너라 말씀하신 것처럼 Теңир Лазар чык деп айткандай, 죽은 사람을 살리시는 것은 하나님이 하시는 일이에요. өлгөн адамды тирилтүү иши бул Теңирдин иши. 그 주님이 지금 어디에 계십니까? Азыр Теңир каякта? 우리
교회 가운데 있잖아요. ал жыйындын ичинде. 예, 구원받은 사람들 무리 가운데 주님이 함께 하시지 않습니까? Куткарылган адамдардын арасында Теңир өзү чогуу жүрөт. 성경 하나만 볼까요? Ыйык жазуунда карасак, 여기 에베소서 2장에 보면 Эфестиктерге 2-чи бөлүмдө, 에베소서 3장입니다. Эфестиктерге 3-чү бөлүмдө, 에베소서 3장 20절입니다. 3-чү бөлүм 20-чы аятта. 에베소서 3장 20절 Эфестиктерге 3-чү бөлүм 20-чы аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлук. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. 우리 가운데 역사하시는 하나님의 능력이 있습니다. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Теңир бар. 먼 옛날 이스라엘 민족이 애굽에서 탈출해 나왔죠. Те илгери Исраил эли Мисирден чыккан болчу. 그리고 40년 광야의 길을 걸었습니다. Анан ал чыккандан кийин 40 жыл чөлдө жүрүштү. 그때 우리 하나님이 어디에 계셨죠? Ошондо Кудай каякта эле? 이스라엘 민족과 함께 하셨지 않습니까? Исраил эли менен чогуу болгон. 많은 일들을 보여주셨지 않습니까? Көптөгөн иштерди көрсөткөн. 그리고 여호수아를 대장으로 해서 이제 가나안 땅에 들어갔습니다. Андан кийин Жашия жетектеп Канаан жерине киришкен. 하나님이 어디에서 역사하셨죠? Ошондо Кудай кайсыл жерде иштеди эле? 예, 이스라엘 민족과 함께 역사하셨습니다. Исраил эли менен чогуу иштеген. 그럼 그 하나님이 지금 어디서 역사하실까요? Ошондой болсо ошол Кудай азыр каякта иштеп атат? 바로 성령을 세상에 보내주시고 Ыйык рухту бул дүйнөгө жиберип, 성령은 구원받은 사람들 속에 성령이 역사하시지 않습니까? ыйык рух куткарылган адамдардын ичинде болуп, куткарылган адамдар аркылуу 바로 иштейт. 교회를 말하는 거예요. Бул жыйын жөнүндө айтылып 바로 атат. 구원받은 사람들의 모여있는 무리, Куткарылган адамдар чогулган жамаат. 그 교회. Ушул жыйын. 교회 가운데 하나님은 지금도 역사하고 계신 거예요. Теңир азыр жыйындын ичинде иштеп атат. 물론 눈에 보이지 않습니다. Албетте ал көзгө көрүнбөйт, 하지만 우리 가운데 역사하고 бирок 계시죠. ал биздин ичибизде иштеп атат. 그래서 우리가 해야 될 일은 Ошол себептен биз кыла турган иш 예수님 말씀에 순종해서 Ыйсанын сөзүнө тил алып, 돌문을 옮기는 일은 우리가 해야 돼요. ташты алып салыш бул биздин ишибиз. 그 사람을 살리는 것은 Ал эми адамды тирилтүү иши 우리 주님이 하시는 거예요. ал Теңирдин иши. 나사로야 나오너라. Лазар чык деп. 하나님의 말씀으로 영혼을 살리십니다. Кудай өзүнүн сөзү менен аны тирилтет. 그리고 사람이 또 구원을 받았어요. Аны ошолдон куткарылды дейли. 근데 나사로 모습을 보세요. Бирок Лазарды карасаңыздар, 나오긴 나왔는데 чыкканы чыгып келди. 얼굴은 수건으로 쌓여져 있고 Бирок бети башы оролгон, 손과 발은 묶여 있잖아요. кол буттары ушу кепинделген. 살아서 나오긴 했는데 묶여 있는 거예요. Тирилип чыгып келди, бирок байланган болуп атат. 근데 어떻게 나왔는지 몰라요. Аны кантип чыгып келди 그때 билбейм. 이야 이렇게 나왔겠죠. Эптеп ушинтип чыгып келсе керек. 사람들에게 뭐라 말씀하십니까? Ошондо адамдарга эмне деп айтат? 저 나사로를 풀어서 놓아 다니게 Ошо 하라. Лазарды чечкиле бассын дейт. 그 일을 또 누가 해야 될까요? Бул ишти да ким кылыш керек экен? 예, 먼저 구원받은 사람이 그 일을 해야 됩니다. Ага чейин куткарылган адамдар ушул ишти кылыш керек. 한 사람이 구원을 받았습니다. Бир адам куткарылганда 모든 걸 다 알고 있는 건 아니죠. ал баарын билбейт да. 이제 영혼이 살아난 거예요. Жаны гана тирилип чыкты. 마치 나사로 모습처럼 Лазар сыяктуу. 얼굴은 여전히 수건으로 덮여 있고 Бети жабуу менен жабылган. 손과 발은 묶여 있는 Кол 거죠. буттары байланган. 이것은 또 무엇을 말씀하고 Бул 있습니까? эмнени түшүндүрөт? 고린도후서 3장에 보면 Экинчи Коруңтарга 3-чү бөлүмдө карасак, 모세에 대한 내용이 기록이 되어 있죠. Муса жөнүндө жазылат. 출애굽기 34장에 보면 Мисирден чыгып 33-чү бөлүмдө 모세가 하나님을 만나서 십계명 돌판을 가지고 돌아옵니다. Муса Кудай менен жолугуп, 10 өсият жазылган таш лоокторду алып келет. 그때 모세 얼굴이 어떻게 변했죠? Ошондо Мусанын жүзү кандайча өзгөрүп калды эле? 여기서 뭐 광채가 비친 거예요. Ал бетинен нур чыккан, жарык чыккан болчу. 사람이 얼마나 모세를 두려워했습니까? Ошондо адамдар Мусаны көрүп андан аябай коркушкан. 모세여 무섭습니다. Муса, сенен коркуп жатабыз. 그 얼굴을 좀 덮어 주십시오. Жүзүңдү жаап алчы деп. 그 수건으로 얼굴을 덮었다고 되어 있습니다. Ошол себептен ал жүзүн жабуу менен жаап алган. 하나님에게 나아갈 땐 수건을 벗고 하나님께 나아갔고 Кудайдын алдына барганда жабуусун алып Кудайдын алдына 또 барган. 이스라엘 백성을 대할 때는 수건을 쓰고 이스라엘 백성을 대했던 Ал 거죠. эми Исраил элинин алдында турганда жүзүн жабуу менен жаап алчу. 자, 그 말씀을 하시면서 Ушул сөздөрдү айтып, 고린도서 3장에 보면 экинчи Коруңтарга 3-чү бөлүмдө 한번 찾아보겠습니다. ачып карасак, 고린도서 3장 экинчи Коруңтарга 3-чү бөлүм 13절부터 18절까지 말씀입니다. 13-чү аяттан 18-чи аятка чейин. 천천히 같이 읽어보시겠습니다. Так, шашылбастан чогуу коебуз.
жүзүндөгү нурдун өчүп бара жатканын Ысрайыл уулдары көрбөсүн деп жүзүнө жабуу жаап алган Мусадай эмеспиз. Бирок Ысрайыл уулдарынын акылы караңгыланып калган. Анткени байыркы келишимди окуп жаткан алардан ошол жабуу ушул күнгө чейин алынбай турат. Ал жабууну Машаяк гана алып сала алат. Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. Бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат. Теңир рух, Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшогон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп өзгөрүлүп жатабыз. Бул Теңирдин руху аркылуу болуп жатат. 모세가 얼굴에 쓴 수건이 뭐죠? Мусанын жүзүндөгү жабуу эмнени түшүндүрөт? 바로 율법을 말하는 겁니다. Мыйзамды түшүндүрөт. 모세는 율법을 받은 사람이고, Муса болсо мыйзамды алган адам. 근데 지금도 이제 뭐 구원받지 못한 사람은 어쩔 수 없죠. Азыр деле куткарылбаган адамдар деле айла жок. 여전히 율법 가운데 살아가고 있지 않습니까? Алигиче мыйзамдын бийлиги астында жашашат. 그러니까 율법을 지켜야지 천국에 간다. Кандайча мыйзамды аткарганда гана бейишке бара алабыз дешет. 율법 지켜야 죄를 용서받을 수 있다. Мыйзамды аткарганда гана күнөөлөрүбүз кечирилет дешет. 그것이 모든 종교예요. Бул баардык диндер ушундай. 여전히 얼굴을 수건으로 덮고 있는 겁니다. жүздөрү жабуу менен жабылган. 이제 구원을 받게 되면요, Бирок адам 그 куткарылганда 수건을 이제 벗어야 되죠. ошол жабуу чечилиш керек. 그 16절에 보면 Анан 16-аятты карасак, 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗어지리라. бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат дейт. 수건을 벗어야 됩니다. Жабуу алыныш керек. 이제는 율법을 지켜서 천국 가는 것이 아니고 Эми мыйзамды аткаруу менен бейишке бара албайбыз. 예수님의 은혜로서 천국에 가는 것이고 Ыйсанын ырайымы аркылуу бейишке барабыз. 마음에 자유가 주어져 있지 Ушундайча 않습니까? жүрөккө эркиндик берилет. 그러니까 구원받지 못한 사람은 영원히 죽을 때까지 종으로 살아요. Куткарылбаган адамдар өлгөнгө чейин кул катары жашайт. 날마다 종처럼 살다가 죽을 때까지 종처럼 산다니까요. Күнүгө кул катары, өлгөнгө чейин кул катары жашайт. 율법에 매여 가지고 Мыйзамга байланып, 내가 이걸 해야 천국에 갈 수 있는데 мен ушуну аткарсам анан бейишке бара алам дешип. 우리 수건을 벗었지 않습니까? Биз болсо ошол жабууну алып салганбыз. 율법을 통해 천국 가는 것이 아니고 Анткени мыйзам аркылуу бейишке бара албайбыз. 오직 은혜로 천국에 가는 Тек 것이고 гана ырайымдын негизинде барабыз. 그러니까 자유가 주어져 있잖아요. Ушундай эркиндик берилген. 자, 그 말씀처럼 Ошол сөздө 이제 айтылгандай, 구원은 받았지만 куткарылган адамдар 아직도 얼굴에 수건이 덮여져 있는 사람들이 있어요. куткарылганы менен алигиче бетинде жабуу жабылган адамдар бар. 그걸 누가 해야 되죠? Аны ким чечиш керек? 예, 먼저 구원받은 사람 수건을 벗겨줘야 됩니다. Ага чейин куткарылган адамдар ал жабууну алып салыш керек. 풀어놓아 다니게 하라고 말씀하셨잖아요. Чечкиле бассын деп эле. 우리가 손과 발에 묶인 것을 풀어줘야 됩니다. Колу буту байланган болсо аны чечишибиз керек. 이제 자유롭게 주님을 위해 살 수 있도록, Эми Теңир үчүн эркин жашай ала тургандай кылып, 주님을 위해 올바른 기도를 할 수 있도록, Теңир үчүн туура сыйыныла тургандай кылып, 주님을 위해 올바른 봉사를 할 수 있도록, Теңир үчүн туура кызмат кыла ала тургандай кылып, 이제 올바른 전도를 할 수 있도록 туура жакшы кабар таратыла тургандай кылып, 손과 발을 풀어줘야 돼요. колдорун буттарын чечиш керек. 얼굴에 수건을 벗겨줘야 됩니다. жүзүндөгү оромолду жабууну алып ташташ керек. 그것이 우리가 해야 될 일이에요. Бул биз кыла турган иш. 바로 교사들이 해야 될 일이고, Бул мугалимдер кыла турган иш. 그리고 상담인들이 해야 될 일입니다. жана кеңешчилер кыла турган иш. 우리에게 풀어놓아 다니게 하라. Бизге эмне деп айтып атат? Чечкиле 이 бассын 말씀 дейт. 마음에 잘 담아둬야 되고요. Ушул сөздү жүрөгүңүздөргө бекем сактап 또 алыңыздар. 이런 마음을 가지고 주님 오실 때까지 복음을 전해야 됩니다. Мына ушундай жүрөк менен Теңир келгенге чейин жакшы кабар таратыш керек. 우리 돌문을 옮겨야 되고, Биз ташты алып салышыбыз керек. 그리고 한 사람이 구원을 받게 되면 жана ошол бир адам куткарылганда 풀어놓아 다니게 하라. чечкиле бассын дегендей 우리 그 일을 해야 биз 되겠죠. ошол ишти кылышыбыз керек. 그래서 우리가 해야 될 일이 얼마나 중요한지를 오늘 말씀을 통해서 교훈 받을 수 Биз 있습니다. кыла турган иш канчалык маанилүү экенин бүгүнкү сөз аркылуу биле алабыз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 저희들에게 말씀을 전할 수 있는 귀한 직분을 맡겨주셨습니다. Бизге Кудайым сенин сөзүң жеткизе ала турган баалуу кызмат тапшырдың. 우리가 맡은 일을 잘할 수 있도록 늘 주님이 도와주시옵소서. Бизге тапшырылган ишти жакшы аткарышыбыз үчүн бизге жардам бере көр. 우리에게 나오는 모든 사람들에게 하나님의 사랑과 은혜를 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Бизге келип жаткан баардык адамдарга Кудайым сенин ырайымың жөнүндө, сүйүң жөнүндө жеткизүүгө жардам бере көр. 우리 교회 학교가 더 많은 사람들로
가득 채워지도록 도와주시옵소서. биздин жыйын мектебибиз дагы толушуна жардам бере көр. 또 그 일을 위해서 우리 교사들이 더욱더 기도하고 준비할 수 있도록 도와주시옵소서. Бул иш үчүн биздин мугалимдер дагы жакшылап көбүрөөк сейинип, жакшылап дайындануусуна жардам бере көр. 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган бардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Бизди 기도드립니다. сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы эмгек кылдыңыздар.